السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں میم الف شیخ معاون معلم ضلع پریشد اردو پرائمری و ہائی اسکول تیر ضلع عثمان آباد۔ عزیز طلبہ، آج ہم اسم کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، حروف تہجی کی مخصوص ترکیب سے الفاظ بنتے ہیں۔ الفاظ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، مستقل الفاظ جن کی حیثیت اور صورت کبھی نہیں بدلتی، یہ دوسروں کے ساتھ مل کر ہی معنی دیتے ہیں۔ نمبر 2، غیر مستقل الفاظ جن کی حیثیت اور صورت بدلتی رہتی ہے، لیکن یہ تنہا ہونے کے باوجود پورے معنی دیتے ہیں۔ ان کی 5 قسمیں ہیں، جن میں اسم، صفت، ضمیر، فعل اور تمیز فعل۔ ان تمام میں ہم سب سے پہلے اسم کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کریں گے۔ کسی جاندار جگہ یا شے کے نام کو اسم کہتے ہیں، جیسے لڑکا، گاؤں، پھل، کتاب، پہاڑ وغیرہ۔ اسم کی 2 خاص قسمیں ہیں، جن میں اسم عام اور اسم خاص۔ اسم عام، اس کی تعریف دیکھیں۔ جب اسم سے ایک ہی قسم یا ذات کا علم ہوتا ہے، اسے اسم عام کہتے ہیں۔ اصل میں اسم یہ نام کا ہم معنی لفظ ہے، لہٰذا اسم کی تعریف یہ ہے کہ جب اسم سے ایک ہی قسم یا ذات کا علم ہوتا ہے، اسے اسم عام کہتے ہیں، جیسے لڑکی، دریا، شہر، گھر، دھوپ وغیرہ۔ اسم عام کی درج ذیل قسمیں ہیں، جن میں 8 اقسام کا شمار ہوتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے اسم جمع۔ اسم جمع بعض اسماء بظاہر واحد معلوم ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ کئی اسموں کا مجموعہ ہوتے ہیں، جیسے فوج، گلدستہ، قافلہ وغیرہ۔ یہ اسم جمع کی مثالیں ہیں۔ دوسرے نمبر پر اسم کیفیت۔ اسم کیفیت کی تعریف یہ ہے، کسی چیز یا شخص کی حالت یا کیفیت بتانے والے لفظ کو اسم کیفیت کہتے ہیں، جیسے نرمی، بڑھاپا، دشمنی، محبت وغیرہ۔ اسم کیفیت درج ذیل طریقوں سے بنائے جا سکتے ہیں۔ اسم عام سے دوست سے دوستی، لڑکا سے لڑکپن، آدمی سے آدمیت، ایمان سے ایمانداری وغیرہ۔ ضمیر سے اپناپن، اپنائیت۔ صفت سے سرد سے سردی، برا سے برائی، نشان سے نشانی، کالا سے کالاپن۔ اور فعل سے رونا سے رلائی، سوجنا سے سوجن، اتارنا سے اترن یا اتار یا اتراؤ۔ 2 لفظوں کے ملنے سے کانٹ چھانٹ، لاگ لپیٹ، تانک جھانک، لیپا پوتی وغیرہ۔ کچھ آزادانہ طور پر پائے جانے والے، جیسے درد، غم، سچ، رحم، مروت وغیرہ۔ اسم کی اقسام میں تیسری قسم کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ اسم آلہ، وہ چیزیں جو کسی کام کے کرنے کا ذریعہ ہوتی ہیں، ان کے نام کو اسم آلہ کہتے ہیں، جیسے چمچہ، قینچی، کدال، استرا وغیرہ۔ چوتھے نمبر پر ہے اسم تکبیر۔ وہ اسم جو کسی اسم کی بڑائی کو ظاہر کرتا ہے، اسم تکبیر کہلاتا ہے۔ مثلا شاہراہ، شہسوار، پگڑ، مہاسبھا،
महाभारत वगैरह। 5वें नंबर पर है इसम की अक़साम में इसमें तस्गीर। वो इसम जो किसी की छोटाई को ज़ाहिर करता है उसे इसमें तस्गीर या मुसग़्ग़र कहते हैं। मसलन संदूकचा, ढोलक, पहाड़ी, गठरी वगैरह। 6ठे नंबर पर इसम की अक़साम में इसमें ज़र्फ़। वो इसम जिससे जगह या वक्त का पता चलता है उसे इसमें ज़र्फ़ कहते हैं। इसमें ज़र्फ़ की 2 किस्में हैं। अव्वल इसमें ज़र्फ़ मकान और दूसम इसमें ज़र्फ़ ज़मान। इसमें ज़र्फ़ मकान में जिस जगह या मकाम का इल्म होता है उसे इसमें ज़र्फ़ मकान कहते हैं। मसलन मस्जिद, बाग, सुरमैदानी, चिड़ियाघर, गुलजार वगैरह। इसमें ज़र्फ़ ज़मान जिससे ज़माने या वक्त का पता चलता है उसे इसमें ज़र्फ़ ज़मान कहते हैं। मसलन सुबह, दोपहर, कल, शाम, सदा, मिनट, लम्हा वगैरह। इसम की अक़साम में 7वें नंबर पर है इसमें सौत। किसी जानदार या बेजान इसम की आवाज़ ज़ाहिर करने वाले अल्फाज को इसमें सौत कहते हैं। मसलन टैं टैं, काएं काएं, चूं चूं, टिक टिक, आगूं आगूं, छम छम, साएं साएं, आँछी वगैरह। इसम की अक़साम में 8वीं किस्म है इसमें मुआविज़ा। वो इसमें मुश्तक़ जो किसी खिदमत या मेहनत के मुआवज़े का नाम हो उसे इसमें मुआविज़ा कहते हैं। जैसे धुलाई, रंगाई, सिलाई वगैरह। ये थी इसमें आम की 8 अक़साम जिनके बारे में हमने उनकी तारीफ़ें और मिसालें, उनके मानी व मफ़ाहिम को हमने देखा। फिर एक मरतबा मैं आपको सरसरी तौर पर दोहराए देता हूँ। इसमें आम की 8 अक़साम हैं जिनमें नंबर 1 इसमें जमा, नंबर 2 इसमें कैफ़ियत, नंबर 3 इसमें आला, नंबर 4 इसमें तकबीर, नंबर 5 इसमें तस्गीर, नंबर 6 इसमें ज़र्फ़, नंबर 7 इसमें सौत और नंबर 8 इसमें मुआविज़ा। ये थी इसमें आम की 8 अक़साम। अज़ीज़ तलबा, इंशाअल्लाह इसमें ख़ास के बारे में हम आपसे अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।